Masjid Imam Ali alayhi salam, Madinah Munawwara. Rawda ya Rasul, Madinah Munawwara. हमारे सामने जो पहाड़ है जबल रोम है આ તે જગ્યા છે કે ત્યાં રસૂલ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ મુસલમાનો હતા જે આરશે હતા તેને કહ્યું હતું કે તમે અહીંયા જ રહેજો, જે પણ થાય તમે દગજો નહીં અહીંયાથી. અને જ્યારે જંગે ઓહદમાં મુસલમાન લોકો કામયાબ થઈ ગયા અને જ્યારે માલની તકસીમ થતી હતી, માલ ગનીમત બ્યુટાન પાર્ટાશ થતો હતો, તો જે આરશે હતા તેઓ પણ શૈતાનના વસવસાથી તેઓ ઉતરી ગયા અને તેઓનું પોસ્ટને અબોંધોને કર્યા. તેથી આ જે કુફારે મક્કા હતા તે આવી અને વાપસ હુમલો કર્યા અને મુસલમાનોને હરાવી દીધા. અને તેમાં આપણા હઝરત હમઝા અલૈહિસ્સલામ શહીદ થઈ ગયા અને રસૂલ પણ બ્લેસે થયા, તે જખ્મી થઈ ગયા અને તેમના દાંત પણ શહીદ થઈ ગયા હતા. તો તે આ જગા છે અહીંયા ઓહદનો પહાડ જબલ રોમ કહેવામાં આવે છે. અને ચલો આપણે હઝરત હમઝાની કબ્રની ઝિયારત કરીએ. Donc là devant vous, vous avez Jabal Rum, à cet endroit que le saint prophète avait laissé les archers. Il avait dit de ne pas bouger de là. Et quand les musulmans ont gagné la bataille de Uhud, les archers sont descendus pour récupérer aussi leur butin, malgré la recommandation du saint prophète. En voyant cela, l'ennemi, les mécréants de la Mecque, ils ont réattaqué les musulmans et tous les musulmans ont été battus. C'est ainsi que le saint prophète, ses dents ont été blessées et Hazrat Hamza, alayhi salam, il a été martyrisé ici. Et c'est après que Hind, la femme maudite, la femme de Abu Sufyan, qui a pris le cœur de Hamza et a mâché le cœur Mubarak de Hazrat Hamza. Allahu Akbar. Que la malédiction soit sur Hind, ainsi que Abu Sufyan, ainsi que tous les ennemis de l'islam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. Masjid Uhud, Qabr Shuhada Uhud, avec Hazrat Hamza alayhi salam. بكم للاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن ندعو لهم وأن نتذكر. هذا مشروع. Donc là, vous avez des explications par le guide avec des écouteurs pour expliquer l'historique de cet endroit, là où il y a eu la guerre de Uhud, où les compagnons du saint prophète ont été assassinés ici, ils ont été martyrisés. Et Hazrat Hamza aussi a été martyrisé à cet endroit. Subhanallah, nous sentons le parfum du sang qui a été versé ici, le sang des musulmans, les pieux, le sang de Hazrat Hamza qui a coulé ici à cet endroit. Nous allons monter sur le mont Jabal al-Rum, Inch'Allah Ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. આ જે જગા છે કે અહીંયા ઉહદની લડાઈ થઈ હતી 3 હિજરીમાં. અહીંયા લડાઈ થઈ હતી અને કુફારે મક્કા અબુ સુફિયાનનું લશ્કર અહીંયા આવેલું હતું
કારણ કે તેઓ બદ્રમાં હારી ગયા હતા, તો બદલો લેવા માટે તેઓ અહીંયા આવેલા હતા મુસલમાનોને ખતમ કરવા માટે. અને રસૂલ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ આ જગ્યા ઉપર કે જેનું નામ છે જબલ રોમા, અહીંયા 70 લોકોને અહીંયા તેમના આરશેને અહીંયા રાખેલા હતા, જેથી કરીને હિફાજત કરે મુસલમાનોની. પણ જ્યારે મુસલમાન લોકો ખાટી ગયા તો આ જે આરશે હતા તેઓ નીચે ઉતાર્યા. જે માલી ગનીમત હતો, જે બીટા હતો, તેને લેવા માટે શૈતાનનો વસવસાથી તેઓને પોસ્ટને અભોંધને કર્યા અને નીચે ઉતરી ગયા. તો અબુ સુફિયાનનું લશ્કર આ જોઈને વાપસ તેઓ હુમલો કર્યા અને મુસલમાનો હારી ગયા. 70 લોકો, મુસલમાનોના લશ્કરમાં 70 લોકો શહીદ થઈ ગયા છે. અને તેના અંદરમાં આપણા રસૂલના ચાચા જનાબે હમઝા પણ અહીંયા શહીદ થઈ ગયા છે. અને તેમની કબ્ર મુબારક એમાં સામને તમને દેખાય છે નીચે. અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદ વ અલા મુહમ્મદ. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nous sommes devant le mont Ohod, Jabal Ohod, ici à Medina. Donc devant vous, vous avez la sainte tombe de Hazrat Hamza, l'oncle du saint prophète, ainsi que les shuhada de Ohod, les saints martyrs de Ohod. Ils sont enterrés là. Il y avait 70 compagnons qui ont été martyrisés à cet endroit. Donc en l'an 3 de l'Hégire, l'armée d'Abu Sufyan, ils sont venus ici éliminer les musulmans pour venger la guerre de Badr. Ils sont venus ici, ils ont attaqué les musulmans. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a laissé des archers ici. À cet endroit-là, il a laissé des archers pour surveiller les musulmans. Donc ça s'appelle le mont Jabal Roma. Donc par la grâce d'Allah, les musulmans, ils ont gagné la bataille. Quand il y a eu la distribution des butins, les archers, en voyant les butins en train d'être partagés, ils ont abandonné leur poste qui était là et ils sont descendus pour récupérer leur part. En voyant cela, les ennemis, l'armée de Abu Sufyan, ils ont vu qu'il n'y a plus de protecteurs, il n'y a plus d'archers. Donc ils sont venus et ils ont attaqué par surprise les musulmans. C'est ainsi que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été blessé. Ses dents ont été blessées aussi. Et c'est là que le saint prophète, il a perdu son oncle, Hazrat Hamza alayhi salam. Il a été shahid à cet endroit. Et les musulmans ont perdu, le saint prophète, il a perdu 70 de ses compagnons braves. Quand Hazrat Hamza, il a été martyrisé, la dame Hind, la maudite Hind, elle a arraché le cœur de Hazrat Hamza et a marché le cœur béni de Hazrat Hamza. Que la malédiction soit sur elle, la maudite Hind, la femme d'Abu Sufyan, la'natullahi alayh. Qu'Allah augmente le châtiment de cette femme, la femme d'Abu Sufyan, Hind. Qu'Allah augmente le châtiment à Abu Sufyan, à Yazid, ainsi que tous les Bani Umayya. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. Donc là, vous avez la sainte tombe de Hazrat Hamza ainsi que les compagnons qui sont martyrisés ici à Ohod. Vous avez le mont Ohod en face. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. Que la paix soit sur vous, pour les martyrs de Ohod. Hazrat Hamza alayhi salam, ainsi que les compagnons qui ont été martyrisés ici. Que les malédictions d'Allah soient sur Hind,
ainsi qu'à Abu Sufyan, à Yazid ibn Muawiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Prions Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala hâte la réapparition de Al-Mahdi, Imam Al-Qayyim, Imam Abbas Saleh, pour qu'il puisse venger la mort de saint martyrs, la mort de Hazrat Hamza, la mort d'Imam Hussein, ainsi que tous les Ahlul Bayt qui ont été martyrisés sauvagement. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala بكم إن شاء الله للاحقون. نسأل الله لنا ولكم العافية. السلام عليك يا حمزة يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليك يا سيد الشهداء. السلام عليكم شهداء أحد أجمعين. اللهم أجزيهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. اللهم أسكنهم فسيح جناتك مع الأنبياء والصديقين والشهداء. اللهم ارحمنا إذا سرنا إلى ما ساروا إليه إنك سميع الدعاء. آمين يا رب العالمين. مسجد أحد مدينة منورة مسجد أحد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. Donc là, à côté de la montagne d'Uhud, là ils font des distributions d'eau et puis un petit gâteau pour les visiteurs de Shuhada et Uhud. Donc ils nous donnent gratuitement de l'eau et puis un petit gâteau. Allahumma salli ala Muhammad. Il y a des distributions de chai aussi. Nous faisons nos adieux à la montagne de Uhud, ainsi que les Shuhada et Uhud. Nous faisons les adieux. Faisons doigt, Inch'Allah, que ceux qui n'ont pas encore visité ces lieux, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur donne la chance de visiter ces lieux historiques de l'islam. Donc là, vous avez Shahid, Hamza, ainsi que les Shuhada, les fidèles compagnons du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et là, vous avez le Jabal Roma. C'est là où il y avait les archers qui étaient là pour défendre les musulmans. Mais malheureusement, ils ont désobéi. Et c'est à cause de ça que les musulmans ont perdu la bataille. Que les malédictions d'Allah soient sur Abu Sufyan, sur Hind, sur Muawiyah, ainsi que sur Yazid ibn Muawiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajil farajahum. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Après, Masjid de Qiblatain ni ziarat kari raya siya. InsyaAllah niyabat ma sarve mu'mino tarafti, walidin tarafti, sagawala, marhum tarafti après, berakat namaz porsu. Donc là, alhamdulillah, nous sommes devant le Masjid al-Qiblatain. C'est de là qu'il y a eu un changement de direction pour faire la salat, pour faire namaz. Avant, on faisait namaz vers la direction de Masjid al-Aqsa. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il faisait la namaz, Allah a ordonné de changer de direction et se diriger vers la Kaaba. Donc c'est pour ça qu'il y a deux minarets
Le premier qui indiquait le Masjid al-Aqsa à Jérusalem et le deuxième qui indique la Sainte Kaaba. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajil farajahum. Masjid al-Qiblatain, Madinah Munawwarah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Salam ya Rasulullah. Salam ya Nabi Allah. Salam ala khatimin nabiyyin wal mursalin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. 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 Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajil farajahum. Masjid al-Qiblatain, Madinah Munawwarah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajil farajahum. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajil farajahum. Masjid Quba, Madinah Munawwarah. Masjid Quba, Madinah Munawwarah. Donc là, nous allons visiter, faire de rakat niabat de la part de tous les croyants au Masjid Quba, qui est la première mosquée ici à Médine, quand le saint prophète Imam Ali ainsi que les musulmans, quand ils ont émigré vers Médine. Donc c'est la première mosquée qui a été construite ici, avec l'ordre d'Allah. Donc là, ce lieu a été choisi pour construire le premier masjid des musulmans ici à Médine. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Donc là, nous avons une carte qui explique le hijrat du saint prophète d'Imam Ali ainsi que ses compagnons. Donc ça a commencé depuis Makkah. Ensuite, Ma'abad tente. Donc la rencontre avec Suraka ibn Malik, Al-Quba et Medina Munawwarah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nous sommes devant le Masjid de Quba, la première mosquée des musulmans ici à Médine. Inch'Allah, nous allons faire 2 rakats de prière de la part de tous les croyants. Des Marhoumin, Walidain. Inch'Allah Ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Masjid Quba, Madinah Munawwarah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad.
اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى مسجد قبة مدينة منورة. اللهم صل على محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج. Yang તમને terasa મળે છે રસૂલ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ, ઇમામ અલી, અહલુલ બેત. તેમના અહીંયા બધે ખજૂરો છે, શાયદ બધે ઈ જશે. રસૂલ જ્યારે દુનિયામાં આવ્યો તો કેટલી બરકત લઈને આવ્યા કે હજી સુધી બધું હિસ્ટોરિક એમાં તમને ઘર દેખાય છે. આગલા જમાનાનું ઘર, શાયદ કે અહલુલ બેતનું ઘર હોય. અહીંયા મસ્જિદ કુબાના બાજુમાં મદીને મુનવ્વરા. અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદ વ અલા મુહમ્મદ વઅજિલ ફરજહુમ. અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા ખુદા હાફિઝ. મસ્જિદ કુબાની આપણે ઇન્શાઅલ્લાહ ઝિયારત કર્યા. પાક પરવરદિગારને આપણે શુક્ર કરીએ છીએ કે આપણને તોફીક મેલી મસ્જિદે કુબાની ઝિયારત કરું. દુઆની સાથે દિલની દુઆ કે જેઓ મોમિનીને જે આ ઝિયારત નથી કર્યા પાક જગાઓની, તેઓને લોકોને જિંદગી દરમિયાન એકવાર આ જગા નસીબ થાય. લા આમીન. અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદ વ અલા મુહમ્મદ. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ રબ્બિલ આલમીન. ખુદાના ફઝલ કરમથી આપણે રોઝાએ રસૂલના સામે છે, મદીને મુનવ્વરા. રસૂલ ખુદા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમનો મઝાર સામે દેખાઈ રહ્યું છે. આજે મારી છેલ્લી રાત છે. હું સર્વેને નથી ભૂલ્યો, ફેમિલી, સગાવાલા, મરહુમો, રિશ્તેદાર બધા માટે હું દુઆ કર્યો છે. જેઓ બીમાર છે તેઓને શફા મળે ઇન્શાઅલ્લાહ બિહક્કે રસૂલ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ. જો તકલીફોમાં છે તેઓની તકલીફો હલ થઈ, અને જે કામ ધંધા વગરના છે તેઓને કામ મળે ઇન્શાઅલ્લાહ. જે બેરોજગાર છે તેઓને કામ નસીબ થાય ઇન્શાઅલ્લાહ. અને જેને જે આ મઝાર મુકદ્દસ પાક મઝાર નસીબ નથી થયો તેઓને પણ જલ્દ અને જલ્દ આ રોઝાએ રસૂલની ઝિયારત નસીબ થાય. ઇલાહી આમીન. અને બાજુમાં આ તરફ જન્નતુલ બકી છે. આપણે બકિયાને પણ સલામ કરીએ છીએ. અહલુલ બકિયા, જેમાં જનાબે ફાતિમા ઝહરા સલામુલ્લાહ અલૈહા છે, તેમના બેટા હસન છે, તેમાં અલી ઇબ્ન હુસૈન, તેમ ઇમામ મોહમ્મદ બાકિરુલ ઉલુ જનાબે મોહમ્મદ બાકિર અલૈહિ સલામ, તેમ જાફર સાદિક અલૈહિ સલામની કબ્ર, વિરાન કબરો છે, તેને પણ આપણે સલામ કરીએ છીએ. ઇન્શાઅલ્લાહ સર્વે મોમિનોને આ મુકદ્દસ પાક જગાઓ નસીબ થાય એવી દુઆની સાથે. વસલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુહુ.